Hello guys, nanay kuan bag-o nga voice over diri sa Gaisano City Mall. Nara. Ayan. Hello guys, humanamig ka dinner sa Buhay Suba, katong bag-o sa Gaisano. Actually, 2 times namin nakakaundad to, so karon lang na ako naisipan na i-vlog. Kasi tsada ilang area and then dito siya sa may likod, paingon sa parking lot sa Gaisano, no? And then, so kay me, so kay Anli Rice ba yan? So, I hope you like and enjoy watching our videos. And if you do, please like and subscribe.